बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम खबरें हैं। एक पॉडकास्ट हुआ जिसकी बड़ी हाइप थी, जिसका बड़ा चर्चा था, जिसको बड़ा डिस्कस किया जा रहा था। मुआविया आज़म साहब का पॉडकास्ट नादिर अली साहब के साथ। वो पॉडकास्ट कहाँ गया, ये अब सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रहा है। जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की चीज़ें हैं, जिन अय्याम में हम हैं, तो वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है इस वक्त। इस पॉडकास्ट के साथ क्या हुआ, इसकी बात करेंगे। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो सोशल मीडिया पर चल रही है, उसकी इस वीडियो में हम बात करेंगे। साथ ही इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा, इनका एक बड़ा केस, अचानक खबर आई है कि वो तमाम चीज़ें जो सरफेस पर थीं वो तो थीं, लेकिन पीछे उस केस के साथ क्या हुआ किसी को खबर ही नहीं थी। एक बहुत बड़ी तब्दीली अचानक आ गई, इसकी भी बात करेंगे। और शौकत नवाज मीर जो गिरफ्तार हुए हैं, उनके हवाले से बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे सामने थीं। गिरफ्तारी से उनकी क्या पता चल रहा है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, इन तमाम चीज़ों से पहले रिक्वेस्ट आपसे, तारिक मतीन 2.0 सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपको बताया था कि हम एक बहुत बड़े वाक़े पर एक डॉक्यूमेंट्री करने जा रहे हैं, तैयारी के मराहिल में, जल्द आपके सामने पेश करेंगे। कोशिश होगी कि 24 घंटे के अंदर पेश करें, ये थोड़ा सा लेट ऑलरेडी हो चुका है। दूसरा, यहाँ सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। जो ऑल का बटन होता है, जब आप बेल आइकॉन प्रेस करते हैं तो ऑल भी प्रेस कीजिए, क्योंकि ये हेल्प करता है और ये हेल्प कर रहा है। वो जो आप में से बहुत से दोस्तों ने सवाल किया था कहाँ गायब थे, ये हेल्प कर रहा है, तो ये ज़रूर कीजिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की तरफ आ जाइए। सबसे पहले शौकत नवाज मीर साहब की बात, फिर मुआविया आज़म के पॉडकास्ट के साथ क्या हुआ, ये एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको ये भी दूंगा। देखिए, सबसे पहले शौकत नवाज मीर साहब की गिरफ्तारी की हमारे सामने फुटेज आई। उस फुटेज में ये देखा जा सकता है कि बहुत बड़ी तादाद में अहलकार हैं, रेंजर्स अहलकार भी हैं, पुलिस वाले भी हैं, दीगर लोग भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे शायद इंतज़ामिया के लोग होंगे, शलवार कमीज़ वास्किट वगैरह पहने हुए, और कुछ पुलिस वाले खुद वीडियो बना रहे हैं इस मंज़र की। और शौकत नवाज मीर की गिरफ्तारी, पहाड़ी सी सड़क है और उनको एक ढलवान से ऊपर लाया जा रहा है, हाथ कोई पकड़ता है और उनको लेकर आते हैं, और शौकत नवाज मीर गिरफ्तार हो जाते हैं। ये गिरफ्तारी की वीडियो है। अब इस पर दो चीज़ें हो रही हैं और दोनों चीज़ों पर मुखालिफिन एक दूसरे को लान तान कर रहे हैं। एक ये कि कहा यह जा रहा था कि शौकत नवाज मीर जब गिरफ्तार हुए तो उनकी तरफ से गोलियां चलाई गईं, सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से गोलियां चलाई गईं, मुकाबला हुआ, 1.5-2 घंटे का मुकाबला हुआ, शौकत नवाज मीर को कुछ गोलियां लगी, उसके बाद वो गिरफ्तार हुए। इस मंजर में जो वीडियो में दिखाई दे रहा है वो ठीक है, उन्हें गोलियां वगैरह नहीं लगी हैं, ये नज़र आ रहा है। अब जो उनका कैंप है वहां से ये सदा आ रही है कि देखो ठीक था, बाद में अगर जख्मी निकला तो फिर इसको तशद्दुद किया गया है, ये गिरफ्तारी के वक्त ठीक था। कुछ लोग कह रहे थे कि ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस पर पहले से शोर डाल रहे थे कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने गिरफ्तार करने से पहले गोलियां मारी हैं और इस तरह की हालत में गिरफ्तार किया। कितना झूठ बोल रहे थे, देखो किस हालत में गिरफ्तार हुआ है। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह है कि कुछ लोग बाकायदा तौर पर जो मखसूस खबरें देते हैं वो ये बता रहे थे कि शौकत नवाज मीर मकबूजा कश्मीर फ़रार हो चुके, कुछ कह रहे थे फ़रार हो रहे थे, तो वो तो रावलाकोट आ रहे थे तब गिरफ्तार हुए हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। लेकिन इससे ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि शौकत नवाज मीर साहब को किसी भी अदालत में पेश नहीं किया गया। जब गिरफ्तारी की वीडियो आ गई है तो फिर बंदा अदालत में पेश किया जाए, उसका रिमांड लिया जाए, बताया जाए कि क्यों गिरफ्तार किया गया है, अब क्या करना है। कानून नाफिज करने वाले इदारे बताते हैं, सिस्टम बताता है अदालत को, रियासत को, कि हमारे पास बंदा है, क्यों है और हमें मजीद क्यों रखना है, वगरना उसको जेल भेज दिया जाए। तो ये लवाजमात अभी तक पूरे नहीं हुए हैं और यही बात मैंने आपको पहले दिन बताई थी कि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इनका रिमांड वगैरह भी बगैर पेश किए ले लिया जाएगा। सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इनको पेश नहीं किया जा सकता, ये बता दिया जाएगा और ये केस ऐसे ही चलेगा कि शौकत नवाज मीर जो हैं वो मंजर आम पर आएँ, किसी अदालत में आए, मीडिया के कैमरों के सामने आए, बात करने का मौका मिले या उनकी फुटेज वगैरह बने, ये नहीं होगा।
یہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورسز کے حوالے سے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک یہ شوکت نواز میر صاحب کا معاملہ ہوا. دوسرا میں آپ سے عرض کروں معاویہ اعظم صاحب کا پوڈ کاسٹ نادر علی صاحب کے ساتھ. نادر علی صاحب جو پوڈ کاسٹ کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک دیکھے جاتے ہیں, بڑی ٹھیک ٹھاک ویورشپ ہے ان کے اس چینل کی بھی, P4 پکاؤ کی بھی, اور نادر علی صاحب کے پوڈ کاسٹ میں سے کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی نکل آتی ہیں کہ وہ بڑی گرما گرم خبریں بنتی ہیں, اور وہ پہلے بھی ہم نے دیکھی ہیں. اب یہاں معاویہ اعظم صاحب آئے تو یہ کیسا ماحول تھا کہ ایک پوڈ کاسٹ ریحان طارق صاحب نے جو کیا تھا جواد نقوی صاحب کا, وہ پوڈ کاسٹ بڑا وائرل ہوا, اس کے کچھ سوالات بڑے وائرل ہوئے اور اس پر ریئیکشن بھی بڑا آیا. علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب, ہشام الہی ظہیر صاحب, کچھ دیگر علماء صاحبان, انہوں نے بہت ریئیکشن دیا, اور اس میں ایک سوال تھا, وہ سوال بڑا وائرل ہوا. ریحان طارق صاحب نے اس پر معذرت کر لی, اور یہ بھی بتایا گیا کہ ریحان طارق صاحب اس وقت ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں. ابھی تک اس کی تصدیق نہیں ہوئی. ریحان چھوٹے بھائیوں کی طرح بہت اچھا تعلق ہے میرا ریحان کے ساتھ, کیونکہ ہم نے چینل 24 میں ساتھ کام کر رکھا ہے. تو اس سے پہلے بھی ایک آدھ موقع پر جب جواد احمد والا پوڈ کاسٹ ہوا تھا تو اسٹوڈیو کے اندر کیا ہوا, مجھے کچھ پوچھنا تھا تو ریحان سے میں معلومات حاصل کر لیتا ہوں, لیکن ابھی رابطہ نہیں ہو سکا ہے. ریحان طارق کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر اس وقت جا چکے ہیں. جواد نقوی صاحب کے اس پوڈ کاسٹ پر ریئیکشن ان کے بارے میں بھی آیا, ریحان طارق صاحب کے بارے میں بھی آیا, جواد نقوی صاحب کے بارے میں بھی آیا, اور 8 جولائی کو ایک احتجاج کی بھی کال دے دی گئی ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, اور جب میں نے طارق متین 2.0 پر محرم الحرام کے 10 ایام کے حوالے سے جو ویڈیوز کی, اس میں آپ لوگوں نے بہت بڑی تعداد میں, اور ناموں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ دونوں سائڈز, بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے یہ بتایا کہ منیمم کامن لفظوں میں یہ بات کر دی گئی, اور بہت آسان لفظوں میں یہ بات کر دی گئی, اور یہ معاملہ ایسے ہی ہونا چاہیے. بہت سے لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا, اور جس طرح کا یہ سبجیکٹ ہے ہمارے ہاں, محرم الحرام, عاشورہ, واقعہ کربلا, اور ہماری ہسٹری میں کچھ چیزیں ہیں جو تکلیف دہ چیزیں ہیں, تو ان پر ان حالات میں ان سے آپ صرف نظر کریں, ان کو چھوڑیں, اور جو کامن گراؤنڈز ہیں, جو کامن چیزیں ہیں, ان پر آگے بڑھیں اور اپنا کام کر لیں. یہ کیا جانا چاہیے. تو یہ آسان ترین بات ہے, لیکن جواد نقوی صاحب والے پوڈ کاسٹ میں مجھے لگتا ہے کہ کہیں کوئی خطا, کوئی خامی ہوئی. معاویہ اعظم صاحب والے پوڈ کاسٹ میں کیا ہوا, اس کے بارے میں سوشل میڈیا پہ چلنے لگا کہ یہ کسی نے ڈیلیٹ کروایا ہے, اور یہ جو ہے وہ ہم نے ذرا سا دیکھا تھا, یعنی چلا, اور چلنے کے بعد کوئی 35-40 منٹ ہم نے دیکھا لاکھوں میں ویوز آ گئے تھے, اور یہ بڑا ٹھیک پوڈ کاسٹ تھا, یہ سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے. تو پھر یہ ڈیلیٹ کیوں ہوا ہے, کس نے کروایا ہے؟ پھر یہ کہا جانے لگا کہ ریاست نے کروایا ہوگا. ان دنوں میں, ان حالات میں ایسی کوئی بات, ریاستی پالیسی ریاست نے کروایا ہوگا. میں نے نادر علی صاحب سے بات کی, اور ان سے میری فون پر بات ہوئی. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے کچھ نہیں ہوا. میں نے کہا یہ ڈیلیٹ تو ہوا ہے. انہوں نے کہا جی بالکل ہوا ہے, لیکن نہ ہم نے ڈیلیٹ کیا, نہ ہم سے کسی نے ڈیلیٹ کروایا, بلکہ یہ یوٹیوب نے ڈیلیٹ کیا. انہوں نے کہا ہوتا یہ ہے, اور یہ ان کے پاس کمیونیکیشن آتی ہے. ہم بھی یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں, تو اگر یوٹیوب خود کسی چیز کو ڈیلیٹ کرتا ہے تو یوٹیوب بتا دیتا ہے کہ پالیسیز کی وجہ سے, کمیونٹی رولز کی وجہ سے, گائیڈ لائنز کی وجہ سے, ان کی وائلیشن, تو ہم کوئی چیز ڈیلیٹ کرتے ہیں. یہاں کیا ہوا ہے کہ یہ رپورٹ بہت زیادہ ہوا, اور بہت زیادہ رپورٹ ہونے پر یوٹیوب نے اس کو ڈیلیٹ کیا, سسٹم نے ڈیلیٹ کیا. یعنی یوٹیوب پر کوئی صاحب بیٹھ کے خود ڈیلیٹ کریں دیکھنے کے بعد, ایسا نہیں, سسٹم ڈیلیٹ کرتا ہے. سسٹم کو اگر بہت بڑی تعداد میں رپورٹنگ ہو کہ یہ اس ایشو کی بنیاد پہ ہٹا دیا جائے, تو باٹ ہٹا دیتا ہے. پھر آپ کے پاس چانس ہوتا ہے کہ آپ مینولی اپیل میں جاتے ہیں, اپنے ڈیش بورڈ پہ جا کے اپیل میں جاتے ہیں. نادر نے یہ بھی بتایا کہ ہم اپیل میں گئے ہوئے ہیں, یہ 35-40 منٹ کے بعد ہی ڈیلیٹ ہو گیا. اس کی ایک ریل بھی ہم نے بنائی, یا ایک سے زائد ریلز بنائی جن کے ملینز میں ویوز آئے. تو یہ پوڈ کاسٹ بہت دیکھا جائے گا, ہمیں بڑی امید تھی. اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو مکمل نان کنٹروورشل رکھا, اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی. اور یہی سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا تھا کہ جب اس میں کچھ نہیں تھا تو یہ ڈیلیٹ کروایا گیا ہے, تو کیوں کروایا گیا ہے؟ تو ڈیلیٹ کروایا نہیں گیا, ریاست نے, کسی ادارے نے ڈیلیٹ نہیں کروایا, یہ یوٹیوب نے ڈیلیٹ کیا کیونکہ رپورٹ بہت زیادہ ہوا تھا. یہ خود جن کا پوڈ کاسٹ ہے وہ بتا رہے ہیں. آخری چیز, عمران خان اور بشرا بی بی والا معاملہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. توشہ خانہ 2 کیس کا یہ معاملہ ہے, اور ہمارے دوست احتشام کیانی صاحب اس کو رپورٹ کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا
ब्रेकिंग न्यूज, इमरान खान और बुशरा बीबी का तोशाखाना 2 केस, इसमें सजा के खिलाफ अपीलें जस्टिस खादिम हुसैन सूमरो के बेंच से ट्रांसफर की जा चुकी हैं। यह हो चुका, किसी को पता ही नहीं था। अपीलों पर समाअत के लिए इब्तिदाई तौर पर जस्टिस खादिम हुसैन सूमरो का बेंच बनाया गया और जब अदालत ने एतराज़ात दूर करके केस बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर करने का ऑर्डर किया तो उसके बाद वो बेंच ही बगैर जज की रजामंदी तब्दील कर दिया गया। अच्छा, ये अदालत में होता नहीं है। जज साहब कहें कि मैं ये केस नहीं सुनना चाहता तो तब केस से हटाया जाता है। जराई के मुताबिक इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने दोनों अपीलों पर समाअत के लिए 3 महीने बाद भी नया बेंच ताहाल तश्कील नहीं दिया। नतीजतन 20 दिसंबर 2025 को इमरान खान और बुशरा बीबी को ट्रायल कोर्ट से दी गई 10-10 साल कैद और जुर्माने की सजा के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 29 दिसंबर को दायर की गई अपीलों पर 6 माह से जायद अरसे बाद भी ताहाल कोई बाकायदा समाअत नहीं हो सकी। जस्टिस खादिम हुसैन सूमरो ने 12 मार्च को अपीलों पर एतराज़ात दूर करके ऑफिस को नंबर लगाने की हिदायत की थी और बैरिस्टर सलमान सफदर और अलीमा खान की आइंदा तारीख लेने की बेचैनी को देखते हुए रिमार्क्स दिए थे कि अपीलें आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा आज 3.5 महीने बाद भी नहीं हो सका और अब मालूम हुआ है कि वो केस ही जस्टिस खादिम हुसैन सूमरो के बेंच से वापस ले लिया गया है। ये किसी को पता ही नहीं था और ये कर दिया गया है। तो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के केसेस में इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। जाते जाते आखिरी चीज़, जियो का मामला पैमरा की काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स ने सुनने के बाद इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को राय के लिए भेज दिया है। जियो ने कहा था 2 बंदे हमने नौकरी से निकाल दिए, एक हम आलिम दीन अपने सेंसर और रिव्यू बोर्ड में शामिल करेंगे जो हमें गाइडलाइंस देंगे। तो ये हमारी तरफ से जो इस्लाह का अमल है उसका आगाज़ है, ये जियो ने बताया था। अब मामला इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को राय के लिए भेज दिया गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।